Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai presentasi. A. Background. A learning that we need to know that everyone need effective learning. Relate to effective learning, this big time need to be done by everyone in carrying on learning. Therefore, a student will need a lot of risk so that he can carry out activities such as playing team sport. After doing some activities, students also need to increase their opportunities for rest so that they get the opportunity to eat, drink, and go to the bathroom. There are some ways to agree with the anxiety of prolonging education rest so that they waste a lot of time on learning. When learning is not much with a big student we feel treat and not energies because students also need to think about what make us energies again such as buying nutrition snack, drinking, and also promoting team skill when opportunities for laying break and the theme of learning students do not need to leave the classroom during the learning team and students also need to be ready to endure mentally and physically during class time. From its description, it can be concluded that students need to get adequate rest so that they can do activities such as playing team sport, forming team skill, and getting the opportunity for nutrition food, drinking water, and going to bathroom so that it can be an activity to claim the mean in doing activities.
yang artinya suatu pembelajaran yang perlu kita ketahui bahwa semua orang perlu adanya pembelajaran secara lebih efektif. Berkaitan dengan pembelajaran secara efektif, aku isbat ini perlu dilakukan oleh semua orang dalam menjalankan pembelajaran. Oleh karenanya, seorang pelajar akan banyak membutuhkan istirahat yang cukup sehingga dapat melakukan aktivitas seperti bermain olahraga. Setelah melakukan beberapa aktivitas, pelajar juga perlu memperbanyak peluang istirahat sehingga mendapatkan kesempatan untuk makan, minum, dan pergi ke kamar mandi. Ada beberapa yang tidak setuju adanya memperpanjang istirahat yang cukup sehingga banyak membuang banyak waktu pada saat pembelajaran. Pada saat pembelajaran yang tidak banyak dengan adanya istirahat, para pelajar akan merasa capek dan tidak bertenaga karena pelajar juga perlu memikirkan apa yang membuat kita bertenaga lagi seperti membeli jajan yang bergizi, minum minuman, dan juga mengedepankan keterampilan tim pada saat peluang untuk istirahat yang panjang. Pada saat itu, pada saat pembelajaran pelajar tidak perlu meninggalkan kelas selama waktu pembelajaran, dan pelajar juga perlu siap menahan mental fisik fisik selama waktu di kelas. Dari setiap penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pelajar perlu membutuhkan istirahat yang cukup sehingga dapat melakukan aktivitas seperti bermain olahraga tim, membentuk keterampilan tim, dan dapat kesempatan makanan, minum air, dan pergi ke kamar mandi sehingga dapat menjadikan suatu aktivitas dalam menenangkan pikiran dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Next.
like feature, using emotional word and sentence. With also like a student interrupt the teacher and other student when they leave during recess time. Student can relieve stress and energize team service. For instance, after a long period of work, students get bored and sleepy and they have a difficult time listening and following direction. When students are hungry, they pay attention to teacher instruction because they are thinking of food in, instead. When I am not able to eat my snack during recess and it is time to go to class, the last thing I am thinking about is learning. Therefore, students need more time to eat their snack during the recess so that they can focus more on the class instruction instead of their grumbling stomachs. Supported by argument. Therefore, if students have a longer recess, they they will have adequate time to drink water and go to the bathroom and not miss the teacher instruction. In in addition, students can relieve stress and energy team service. For instance, after a long period of work, students get bored and sleepy and they have a difficult time listening and following direction. However, after they have had time to unwind during recess, they are more alert and ready to learn in class. Therefore, students need more time to eat their snack during recess so that they can focus more on the class instruction instead of their grumbling stomach. Adjective. Students get bored and sleepy and they have difficult time listening and following direction. However, after they have had time to unwind during recess, when students are hungry, they pay less attention to the teacher instruction because they are thinking of what instead go to the bathroom, brush pot, and add the snack. Yang artinya fitur bahasa menggunakan kata atau kalimat emosional. Yang pertama, dengan waktu istirahat yang singkat, siswa menginterupsi guru dan siswa lainnya ketika mereka pergi pada waktu istirahat. Siswa dapat menghilangkan stres dan memberi energi pada diri mereka sendiri. Misalnya, setelah sekian lama bekerja, siswa menjadi bosan dan mengantuk serta kesulitan mendengarkan dan mengikuti arahan. Saat siswa lapar, mereka kurang memperhatikan instruksi guru karena mereka lebih memikirkan makanan. Ketika saya tidak bisa makan snack saat jam istirahat dan sudah waktunya masuk kelas, hal terakhir yang saya pikirkan adalah belajar. Oleh karena itu, siswa membutuhkan lebih banyak waktu untuk makan jajan mereka selama jam istirahat agar mereka dapat lebih fokus pada pengajaran di kelas daripada perut mereka yang mengomel. Didukung oleh argumen. Oleh karena itu, jika siswa memiliki waktu istirahat yang lebih lama, mereka akan memiliki waktu yang cukup untuk minum air dan pergi ke kamar mandi dan tidak ketinggalan instruksi guru. Selain itu,
Siswa dapat menghilangkan stres dan memberi energi pada diri mereka sendiri. Misalnya, setelah sekian lama bekerja, siswa menjadi bosan dan mengantuk serta kesulitan mendengarkan dan mengikuti arahan. Namun, setelah mereka sempat melepas lelah saat jam istirahat, mereka lebih waspada dan siap belajar di kelas. Oleh karena itu, siswa membutuhkan lebih banyak waktu untuk makan jajan mereka selama jam istirahat agar mereka dapat lebih fokus pada pengajaran di kelas daripada perut mereka yang mengomel. Kata sifat. Siswa bosan dan mengantuk dan mereka kesulitan mendengarkan dan mengikuti arahan. Namun, setelah mereka sempat melepas lelah saat istirahat, saat siswa lapar, mereka kurang memperhatikan instruksi guru karena mereka lebih memikirkan makanan, pergi ke kamar mandi, berolahraga, dan makan makanan ringan mereka. Next, selanjutnya.
The question, the question, and the question. I will answer a question from our friend named Marina Putri. Why do students need education system? Answer: because according to student education is important in calming the soul and mean because some team in it has carried on sufficient learning so that students also need to think about team of. Students also need to think about eating nutrition, drinking water, going to bedroom.
playing team sport and also forming team skill to improve student ability to carry out effective learning. Yang artinya, karena menurut pelajar istirahat yang cukup itu penting dalam menenangkan jiwa dan pikiran karena beberapa waktu itu sudah menjalankan pembelajaran yang cukup, sehingga pelajar juga perlu memberikan waktu istirahat yang cukup. Pelajar juga perlu memberikan untuk memakan makanan yang bergizi, minum air, pergi ke kamar mandi, bermain olahraga tim, dan juga membentuk keterampilan tim guna meningkatkan kemampuan pelajar dan menjalankan pembelajaran yang efektif. Thank you.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.